النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعطيهم صلوات في المنام بكيفيات مختلفات، ما شاء الله، ذلك فضل الله. بعد ذلك قال ومن صلى وأعطاني ربي أن من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، وإن زاد زاده الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله، على قدر همتك، على قدر همتك، إن زدت لك. فهذه من أعظم الفوائد ما شاء الله، من فوائد الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هي عبادة من أعظم العبادات، قربة من أعظم القرب المقربات عند ربنا سبحانه وتعالى رب البريات، وأحب الأعمال إلى الله، فهي ذكر لله وصلاة على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن مجالس الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي مجالس ذكر لله. إيش تكون أنت أيها العبد الضعيف حتى تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم المعظم قدره عند الله، لكنك تسأل الله أن يصلي عليه، تقول اللهم صلي على حبيبك محمد. لا نستطيع أن نفي نبينا محمد مهما صلينا عليه، فلا تعتقد أيها المصلي أنك تحسن للنبي محمد بصلاتك عليه، فذلك قلة أدب مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا، اعتقد أنك أنت الذي تربح، أما فهو كل لحظة، ما هو كل يوم ولا كل ساعة، كل لحظة في ترقي دائم عند الله سبحانه وتعالى. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإنك أيها المصلي أنت المستفيد بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما أمرنا بالصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لنربح بها، ففيها فائدة. فأعطانا الله سبحانه وتعالى بواسطة الخير كثير بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، فبالصلاة على النبي يلتمس العبد من ربه كل خير، ويحصل كل خير، وينجيه الله سبحانه وتعالى من كل شر وبوس وضير ببركة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف لا، وهي زينة المجالس، ما شاء الله، تزين المجالس بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تزين الخطب بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى جعلت تفرقة بين أهل البدع وأهل السنة والجماعة الذين لا يكثرون من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مجالسهم ولا في خطبهم. أعرف أن ذاك ليس من أهل السنة والجماعة، ذاك علامة لك واضحة، علامة واضحة أن هذا فلان هذا ليس من أهل السنة والجماعة. لا يحبون الاكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أهل البدع والضلال لا يحبون الاكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها ما تنشرح قلوبهم بالصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم أساءوا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإظهار الفتن والبدع في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى حرفوا سنته وغيروا سنته. وكل من غير سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو مبعود عن الله ومبعود عن حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه سقط من عين الله وطرده الله من رحمته. وهكذا فإن لم تدركه الرحمة وتاب إلى الله، وإلا والعياذ بالله يخاف عليه أن يموت على سوء الخاتمة، لأن تحريف شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتحريف سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أكبر الأعمال التي يعصي الله العبد بها فيخشى عليه الموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله. الله يجعلنا وإياكم من الذين يحيون سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتنشرح قلوبهم وخواطرهم بكثرة الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويحيي بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبنور حبيب محمد صلى الله عليه وسلم قلوبنا، وينشط جوارحنا في طاعته سبحانه وتعالى وطاعة حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Faedah bersolawat kepada Rasulullah SAW itu sangat banyak sekali. Baik faedah yang berhubungan dengan agama, dunia maupun akhirat. Di antaranya adalah orang yang bersolawat kepada Nabi
maka namanya akan disebut di sisi Nabi Rasulullah SAW. Salli wa sallim wa barik alaihi. Karena apa? Karena Allah itu menciptakan malaikat khusus. Yang malaikat ini selalu berada di samping makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugasnya yaitu menyampaikan sholawat semua orang yang bersolawat kepada Nabi. Ketika ada seseorang siapapun itu bersolawat kepada Nabi, maka malaikat ini akan bercerita pada Nabi, wahai Rasulullah, ada fulan bin fulan bersolawat kepadamu, solawatnya begini. Disebutkan solawat yang dibaca apa, namanya siapa, nama orang tuanya disebutkan juga ada di situ. Kemudian sifat-sifatnya, perangainya disebutkan. Sehingga dengan begitu kita akan dikenal oleh Rasulullah SAW. Nama kita akan sering disebut, tergantung seberapa banyak kita membaca salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Terserah kita bersolawat dengan solawat yang mana saja. Banyak pilihan solawat. Ada solawat yang langsung diajarkan, warid langsung diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada solawat yang dirangkai disusun oleh para sahabat, oleh tabi'in, oleh ulama arifin. Bahkan ulama arifin yang tidak menangi Rasulullah SAW, banyak dari mereka mendapatkan segot solawat langsung dari Rasulullah ketika dalam mimpi atau terjaga. Terserah Anda mau solawat dengan solawat yang mana saja. Kemudian diantara faedahnya solawat adalah sebagaimana di hadis yang tadi kita baca, bahwa siapapun yang bersolawat kepada Rasulullah SAW satu kali saja, maka akan dibalas 10 kali solawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau menambah, maka balasan dari Allah akan semakin banyak. Dan ini adalah salah satu faedah yang sangat besar. Solawat ini adalah diantara ibadah yang paling afdol dan amal yang paling dicintai oleh Allah, yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solawat ini sekaligus zikir kepada Allah. Jadi jangan dikira orang yang sibuk solawat berarti dia lupa berzikir kepada Allah. Salah. Orang yang bersolawat kepada Rasulullah SAW otomatis berarti dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya siapa sih kita ini? Kita ini sebenarnya tidak pantas, tidak layak untuk bersolawat kepada Nabi. Makanya di dalam solawat kita bukan bersolawat pada Nabi, tapi kita minta pada Allah agar supaya Allah bersolawat pada Nabi. Kalau kita nggak pantas, siapa kita mau bersolawat pada Nabi? Kita siapa? Rasulullah siapa? Jadi sangat tidak pantas hakikatnya kita bersolawat kepada Nabi. Karena itu di dalam segot solawat kita bukan bersolawat pada Nabi, tapi kita meminta kepada Allah agar supaya Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu hati-hati, jangan kurang ajar kata beliau. Jangan pernah punya anggapan ketika kita bersolawat kepada Nabi, memintakan solawat kepada Allah untuk Nabi, berarti kita telah memberikan keuntungan pada Nabi. Ini su'ladab. Ini adalah kekurang ajaran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah, yang mendapatkan keuntungan, faedah, manfaat dari solawat itu kita. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat kepada Nabi, bukan ingin mengangkat derajatnya Nabi, tapi kita ingin mengangkat derajat diri kita sendiri. Kita ingin mendapatkan agar supaya kita beruntung, mendapatkan kebaikan yang sangat banyak baik duniawiyah maupun ukhrawiyah dengan wasilah solawat tersebut. Rasulullah SAW itu setiap detik, bukan setiap hari, setiap detiknya makamnya selalu naik di sisi Allah. Kita solawat atau tidak. Jadi Rasulullah tidak perlu solawat kita untuk naik pangkat. Rasulullah setiap detiknya sudah dinaikkan pangkatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersolawat kepada beliau agar supaya kita mendapatkan kebaikan yang sangat banyak dengan barokah solawat tersebut. Kita minta apa saja, kebaikan apa saja pada Allah, mintalah dengan perantara solawat. Kita berlindung kepada Allah dari segala macam keburukan, berlindunglah kepada Allah dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Solawat ini adalah hiasan majlis, hiasan khutbah. Karena itu kita melihat majlisnya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah selalu dihiasi dengan sholawat. Khutbah-khutbahnya ulama Ahlussunnah wal Jamaah selalu
hiasi dengan sholawat, sedikit-sedikit sholawat, sedikit-sedikit sholawat. Karena memang sholawat itu bisa menjadi tanda pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Jadi cara paling gampang, kalau ada sebuah majelis, kita bingung, ini majelisnya ahlus sunnah apa bukan? Gampang. Kalau di majelis itu diperbanyak sholawat, tandanya ahli sunnah. Kalau jarang sholawatnya, pastikan bukan ahli sunnah. Khutbah juga demikian. Khutbah Jumat atau pidato, silahkan. Anda kalau mendengar seorang penceramah atau orator atau khotib, Anda bingung orang ini ahli sunnah apa enggak? Perhatikan saja. Kalau dalam pidatonya, dalam orasinya, dalam khutbahnya sering bersolawat pada Nabi, pastikan ahli sunnah. Kalau jarang bersolawat pada Nabi, pasti bukan ahli sunnah wal jamaah. Itu sudah tanda. Kenapa? Orang ahli sunnah wal jamaah itu senang solawat, menikmati lesannya dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kalau ahlul bid'ah tidak senang. Jadi apa? Mereka itu kayak muak gitu mendengar solawat kok bolak-balik, itu tidak senang. Ketika mendengar orang lain bersolawat itu langsung cemberut mukanya. Apalagi dia sendiri yang bersolawat, tidak omes dia dengan orang yang memperbanyak salawat ke Nabi. Kenapa kok sampai seperti itu? Itu hukuman bagi dia. Kenapa? Orang ahlul bid'ah itu adalah orang-orang yang telah memalsukan syariat dan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya dibales dengan dia nggak omes kepada orang yang memperbanyak salawat. Dia tidak suka bersolawat. Orang yang seperti ini sangat bahaya akhirnya nanti. Kalau dia tidak tobat dari kebid'ahannya, memalsukan syariat Nabi, maka dikhawatirkan dia akan mati dalam keadaan su'ul khotimah wal'iyadzubillah. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه 10 أي رحمك الله 10 رحمات. رحمة واحدة من المولى تسعد العبد في الدنيا والآخرة. في رواية أخرى من صلى علي مرة مخلصا أي من قلبه لله محبة لحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه 10 صلوات ورفع له 10 درجات وكتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات. وندب لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه بعد الأذان فقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإن من صلى علي مرة صلى الله عليه 10 وفي رواية أخرى من صلى علي مرة صلى الله وملائكته عليه 10. فلهذا يسن بعد الأذان بعد أقول لا إله إلا الله تقول اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخر الدعاء عقب التامة والصلاة القائمة رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الدعوة التامة والصلاة القائمة التي ستقام آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة مرتبة عالية في الجنة لا تكون إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعده الله إياها وتعبدنا الله بسؤالها لحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم شرف والدرجة العالية وبعثه اللهم المقام المحمود الذي يقبط فيه الأولين والآخرين الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين يغبطون حبيب الله محمد على هذه الدرجة العالية المقام المحمود الشفاعة العظمى يوم القيامة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صلى الله عليه وسلم الذي وعدته إنك إذا أتى بذلك فإنه في رواية أخرى من قال مثل ما يقول ثم سأل الله لي الوسيلة أي صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسأل الله له الوسيلة فقد وجبت له شفاعتي. فينبغي بعد ذلك أن يقول رب اغفر لي ولوالدي 5 أو 10 ليكون بذلك
عليه فيكتب يوم القيامة من البارين بالآباء والأمهات. وتلك فضيلة عظيمة لمن واظبها وأجر كبير لمن وفقه الله إلى تلك المزية وإلى ذلك العمل الصالح. والله يوفقنا وإياكم للأعمال الصالحة ويجعلنا وإياكم من أبر الأبناء بالآباء والأمهات أحياء وأموات. Dalam hadis disebutkan bahwa siapapun yang bersolawat kepada satu kali, maka akan dibalas 10 kali salawat. Apa maksudnya 10 kali salawat balasan dari Allah ini? Artinya Allah akan memberikan kita rahmat 10 macam rahmat, yang dengan satu rahmat itu saja kita akan beruntung di dunia maupun di akhirat. Jadi tidak perlu 10 rahmat untuk beruntung. Hanya satu rahmat, seseorang itu akan menjadi orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Lah ini dikasih 10 oleh Allah. Padahal satu sudah cukup untuk membuat kita beruntung di dunia akhirat. Balasan untuk siapa ini? Balasan untuk orang yang bersolawat kepada Rasulullah SAW. Di sebagian riwayat yang lain hadisnya tidak mutlak tapi ada qaid. Di sebagian riwayat hadis dikatakan man shalla alayya marratan mukhlisan muhibban. Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali saja, tapi dengan ikhlas, tulus dari hati, muhibban, disertai rasa cinta yang sangat tinggi kepada Rasulullah SAW. Siapa yang bersolawat 1 kali, disertai keikhlasan dari hatinya, kemudian disertai rasa cinta kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, inilah yang akan dibalas 10 kali salawat oleh Allah. Tidak hanya dibalas 10 kali salawat, akan diangkat 10 derajat, akan dibalas 10 kebaikan, dan akan dihapus 10 kesalahannya. Di antara tempat yang sangat dianjurkan agar kita bersalawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah setelah adzan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita kalau mendengar orang yang adzan agar supaya jawabi adzan. Setelah jawabi, kita diperintahkan untuk bersalawat kepada beliau. Kenapa? Karena tadi itu, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka akan dibalas 10 kali salawat oleh Allah. Sebagian riwayat akan dibalas 10 kali salawat oleh Allah dan para malaikatnya. Jadi di antara adab ketika mendengar adzan adalah kita jawab itu adzan. Setelah selesai jawab adzan, kita mengucapkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu baru membaca doa adzan. Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wassalatul qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatal aliyah rafi'ah wa ba'athul maqamul mahmud alladzi wa'ata innaka la tukhlifu mi'ad. Lah, as-salatul qa'imah maksudnya adalah sholat yang akan dilaksanakan. Yang dimaksud wasilah adalah di dalam doa adzan itu kita memintakan wasilah kepada Allah untuk Rasulullah SAW. Yang dimaksud wasilah di sini adalah kedudukan yang sangat tinggi bagi beliau nanti ada di akhirat. Kita diperintahkan oleh Allah untuk memintakan wasilah untuk Rasulullah SAW setiap selesai adzan. Dalam salah satu hadis dikatakan, siapa yang menjawab adzan kemudian memintakan wasilah untukku kepada Allah, maka pasti aku akan memberinya syafaat. Kemudian yang dimaksud dengan al-maqamul mahmud di dalam doa adzan itu adalah ini adalah kedudukan yang terpuji khusus yang didapatkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedudukan ini tidak bisa didapatkan oleh siapapun. Kedudukan sangat istimewa yang mana beliau di saat itu dipuji oleh semua makhluk dari yang awal sampai yang akhir. Saking mulianya kedudukan ini sampai seluruh para nabi dan seluruh para rasul menginginkannya, tapi tidak akan diberikan pada siapapun oleh Allah kecuali hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mengucapkan doa adzan, dianjurkan kita untuk mendoakan orang tua kita, yaitu dengan membaca doa Robbighfirli wali walidayya sebanyak 5 kali atau 10 kali. Untuk apa? Untuk membalas sedikit hak orang tua kita atas kita. Sehingga harapannya dengan istiqomah membaca doa ini setiap selesai adzan, kita akan tercatat sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua. نعم. ورد في بعض الآثار أن العبد إذا صلى على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
خلق الله سبحانه وتعالى من تلك الكلمة ملكا، خلق الله سبحانه وتعالى من تلك الكلمة ملكا، فيقول الله سبحانه وتعالى صلي على فلان الذي صلى على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يصلي عليه إلى يوم القيامة. يعني الملك ينادي لك بالرحمة من الله سبحانه وتعالى، فضل عظيم وفخر جسيم. نعم. فهذه بعض الفوائد التي ذكروها العلماء، إنما هي قليلة وهي حقيقة أكثر من ذلك، لكن إنما ذكروا هذه الفوائد ليرغب العبد في الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويسعد بها في الدنيا ويسعد بها في يوم القيامة. نعم. وأكثر الناس أزواجا في الجنة هم المكثرون من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. أنت فقير معسر ودك بتتصدق، ما عندك شيء، صلاتك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تقوم مقام الصدقة. أيها المعسر، لو كنت صادق أنك لو كنت غنيا بتتصدق، ولا دعوة كاذبة كما بعض الناس، أنا لو كنت غني ما شاء الله بتصدق، لما أعطاه الله المال بخيل به وظن به. إذن دعوة كاذبة هذيك. أنا لو كنت كذا، الآن كنت نقول لك الآن أنت فقير. لو كنت صادقا في أنك لو كنت غنيا بتتصدق، الآن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تقوم مقام الصدقة لمن أعسر عن الصدقة. يلا بسم الله، يلا بغيت تتصدق كثير، صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كثير، فإن صلاتك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعدل لك صدقة أيها المعسر. لكن القلب إذا تعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بيكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. التعلق هنا له شان، ويدرك الثمرة السريعة بالتعلق القلبي، والصلاة والإكثار منها هذا دليل، هذا دليل على المحبة، والتعلق دليل على المحبة. وأعظم من ذلك كله دليلا هو الاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أدل دليل على المحبة والتعظيم للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيا من تحرص على حضور مجالس الصلوات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فحرص على اتباعه، فإن ذاك دليل المحبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يحرص على اتباع النبي محمد، على حضور مجالس الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما يحرص على قبلية ولا بعدية ولا وتر ولا ضحى، هذا ما متبع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يحرص على حضور مجالس الصلاة على النبي محمد، لكن ما يحرص على الصلاة في جماعة. هذه دعوة. والبينة على ذلك أنك تحرص على كل سنة بلغتك عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تحرص أن تأتي بها، فتكون حينئذ دائما مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل حال من الأحوال. أنت مع النبي والنبي معك. ليه؟ لأنك مستحضر دائما. فلهذا يقول كثير من الأولياء والصالحين لو غاب عني محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما عددت نفسي من المسلمين، لأنهم راقبين أحوالهم وحركاتهم كلها على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو معهم في كل حال، وهو معهم في كل لحظة، ما يفارقهم. إذ هو دائما مستحضر النبي. جاء بينام يتذكر ماذا سن لنا النبي عند النوم، جاء منقيض من النوم يتذكر إيش سن لنا عند الاستيقاظ من النوم فيفعله. جاء يخرج من البيت تذكر ما هي سنتنا في الخروج من البيت. جاء يدخل البيت تذكر ما هي سنة النبي فتذكر. وهكذا في دخل المسجد، خرج من المسجد، في تغاير كل أحواله هناك أدب علمنا إياه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتعلقك بهذه الآداب وتطبيقها، فرسول الله صلى الله عليه وسلم معك في كل حال، ما يفارقك أبدا.
وفيكم رسول الله، فيكم بهذا ما دمتم قائمين على سنته، فيكم رسول الله ولا يفارقكم رسول الله أبدا. ما حصل شيء زمان الآن وزمان الصحابة، هل حصل شيء؟ هل تغير شيء في النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ بل هو زايد في زيادة كمال كل حين، وللآخرة خيرا لك من الأولى، أي لحظة القادمة خير لك من اللحظة الماضية. دائما في ترقي مع الله سبحانه وتعالى، دائما النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في زيادة في كمال، إذ كمالات الله سبحانه وتعالى لا تتناهى. فهو صلى الله عليه وسلم دائما في زيادة مع مولاه سبحانه وتعالى. هكذا فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم حلاه الله بالصفات الحسنة وكمله بصفات الكمال، وجعله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل العباد وأقرب العباد لرب العباد سبحانه وتعالى. فالله يوفقنا وإياكم لمتابعته في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات يا رب العالمين. Disebutkan dalam sebagian asar bahwa ketika ada seorang hamba bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu kali, maka dari solawat itu akan diciptakan malaikat oleh Allah. Yang tugasnya malaikat itu adalah mendoakan rahmat untuk orang yang bersolawat tadi sejak diciptakan sampai hari kiamat. Fadilah yang sungguh sangat besar. Dengan satu kali solawat akan dirubah oleh Allah menjadi malaikat yang tugasnya hanya mendoakan rahmat untuk kita kepada Allah sejak diciptakan sampai hari kiamat. Ini kalau satu kali solawat. Kalau solawatnya banyak, berapa malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadilah-fadilah solawat yang kita baca di kitab ini maupun di kitab-kitab yang lain banyak sekali disebutkan. Itu sebenarnya hanya baru sedikit sekali. Fadilah solawat yang tidak disebutkan, yang jauh lebih agung, jauh lebih besar, begitu banyak. Yang disebutkan di kitab ini atau kitab-kitab yang lain itu hanya sebagian kecil. Ini disebutkan tujuannya untuk menyemangati kita agar selalu meningkatkan solawat kita kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dengan kita memperbanyak solawat, kita akan menjadi orang yang beruntung di dunia sampai hari kiamat nanti. Bahkan disebutkan di antara faedahnya orang yang memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW nanti di hari kiamat, siapa yang terbanyak membaca sholawat pada Nabi, semakin banyak istrinya nanti, bidadarinya semakin banyak. Yang sekarang masih takut ngempetai sih, banyak sholawat. Jadi perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW, nanti di surga insya Allah akan banyak istrinya. Tergantung jumlah sholawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara fadilahnya sholawat itu pahalanya setara dengan sodako. Jadi orang yang fakir tidak bisa sodako, mendengar fadilah sodako begitu besar, dia kepingin sodako, tapi tidak ada yang dibuat sodako. Kalau memang jujur keinginan itu, kalau memang serius keinginan itu, perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Itu pahalanya sama seperti sodako yang dikeluarkan oleh orang yang mampu. Cuman kadang-kadang kita itu sering gedabrus. Ngomongnya kalau saya kaya, saya kepingin sodako. Tapi karena saya tidak punya apa-apa, sekarang fakir, tidak bisa sodako. Sebenarnya kepingin, nelongso hati ini rasanya. Kepingin sodako, tidak bisa. Sering kita kadang-kadang ngomong seperti itu, tapi sebenarnya gedabrus. Lah ada ibadah alternatif kok yang pahalanya sama seperti sodako, kenapa nggak dilakukan? Yaitu apa? Membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Pahalanya sama seperti sodako. Kemudian apa? Usahakan di dalam kita bersolawat kepada Nabi itu disertai ta'alluq. Ketergantungan hati, kerinduan hati kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar sholawat begitu saja, tapi sertailah sholawat kita dengan ta'alluq, kerinduan kepada beliau. Kenapa? Rindunya hati kita kepada beliau ini akan menimbulkan efek yang sangat luar biasa besar.
akan menghasilkan fadilah yang luar biasa besar yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak punya ta'alluq. Dan ta'alluq, kerinduan hati kita kepada Nabi itu pertanda kalau kita cinta kepada Nabi. Jadi orang yang cinta pada Nabi tandanya diantaranya adalah rindu kepada Nabi, ta'alluq hatinya kepada Nabi. Tapi ada tanda yang lebih besar bahwa orang itu cinta pada Nabi, apa? Yaitu ittiba, selalu mengikuti apa? Sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran yang beliau sampaikan kepada umatnya. Karena itu hendaknya kita ini selalu semangatlah untuk menghadiri majlis-majlis sholawat. Kalau kita mendengar ada majlis sholawat dimanapun saja, semangatlah untuk hadir di tempat itu. Tapi juga jangan lupa, jangan hanya semangat hadir majlis sholawat, tapi semangatlah juga untuk selalu menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian orang enggak, kalau hadir majlis sholawat, masya Allah semangat, ingat dewi, itu semangat luar biasa hadir majlis sholawat. Tapi tidak ada semangat untuk melakukan sholat witir, tidak ada semangat melakukan sholat duha atau jamaah. Lah ini lucu ini. Jadi harusnya kita semangat hadir majlis sholawat, tapi juga harus lebih semangat lagi untuk menerapkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda cinta yang paling nyata yaitu ittiba. Kalau kita di dalam semua gerak-gerik kita berusaha mengikuti sunnah Nabi, maka berarti kita tidak pernah berpisah dari Nabi. Setiap detiknya kita akan bersama Nabi. Dan itu yang dilakukan oleh para arifin billah, ulama-ulama yang arifin billah, itu setiap gerak-geriknya itu ya apa caranya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Mau keluar rumah, yang dipikir apa ajaran Nabi bagi orang yang mau keluar rumah. Mau masuk rumah, yang dipikir bagaimana sunnah-sunnah Nabi bagi orang yang mau masuk rumah. Masuk masjid, keluar masjid, mau tidur, bangun tidur, yang ada di pikirannya apa sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi ketika itu. Dengan begitu, berarti orang seperti ini selalu bersama Nabi, tidak pernah berpisah dengan Nabi. Itu yang dilakukan oleh arifin. Dan banyak dari kalangan arifin itu mengatakan, kalau seandainya Rasulullah lenyap dariku sedetik saja, maka aku menganggap diriku sudah bukan muslimin lagi. Jadi kalau sampai 1 detik saja Rasulullah lenyap dariku, artinya aku melakukan sesuatu tanpa istihdar Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah, maka aku sudah menganggap diriku bukan lagi muslim. Dan ini pula yang dimaksud di dalam firman Allah, wa fikum Rasulullah. Di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Rasulullah tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang sering meninggalkan Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak pernah meninggalkan kita. Rasulullah ketika masih ada di atas dunia ini, kemudian setelah beliau pindah ke alam lain, tetap selalu bersama kita. Cuman kita saja yang sering meninggalkan beliau. Bagaimana caranya agar supaya kita selalu bersama Rasulullah? Yaitu tadi, praktekkan semua ajaran Nabi di segala aktivitas kita. Nabi itu tidak ada yang berubah. Ketika beliau masih ada di atas muka bumi ataupun setelah beliau meninggal, tidak ada yang berubah, tidak ada yang berkurang dari Rasulullah. Justru setiap saatnya, setiap detiknya Rasulullah itu selalu bertambah kedudukan di sisi Allah. Karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Detik yang akan datang, setiap detik yang akan datang bagi Rasulullah itu selalu lebih baik dibanding detik yang sebelumnya. Jadi per detik kenaikan kedudukan Rasulullah di sisi Allah. Setiap detik selalu Rasulullah itu bertambah kebaikan. Jadi tidak ada yang berkurang dari Rasulullah saat ini. Justru Rasulullah semakin meningkat kedudukannya di sisi Allah. Dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan kita. Nah, قالوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قالوا أرأيت ما قول الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي قال لهم صلى الله عليه وسلم إن هذا من العلم المكنون ولولا أنكم سألتموني لما أخبرتكم إن الله سبحانه وتعالى وكل بملكين ما من عبد مسلم يصلي علي إلا قال
ذانك الملكان غفر الله لك. فيقول الله عز وجل وملائكته آمين. وفي بعض الروايات وما من عبد مسلم أذكر عنده فلم يصلي عليه إلا قال ذانك الملكان لا غفر الله لك. فيقول الله عز وجل وملائكته آمين. وعيد شديد في من ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم عنده فلم يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. كل هذا الوصف يعني أذم وصف، أذم وصف أن يوصف الإنسان بالبخل. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فلشدة الوعيد الذي ورد في من سمع باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، قال كثير من العلماء واجب أن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلما سمعت باسمه أو وصفه. فالعجب كل العجب اليوم يحرصون على مجالس الحديث وبيسمعون البخاري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وساكتين كأنه الصمغ على شفتيهم. عجيب كذا. حريصين على حضور المولد وتقرأ فصل الشمائل ما شاء الله. وذا قاعد في المولد هكذا يعدد الأشخاص اللي جالسين ويعدد السواري اللي في المجلس وكأنه الصمغ على شفتيه. وعيد شديد. ينبغي لك يا مؤمن إن حضرت مجلس ولم تصلي يعني الآن تقوم تقضي تلك المجالس التي حضرتها وذكر فيها النبي محمد وسمعت باسمه أو بوصفه ولم تصلي على النبي. اقضي. تقول أنا نسيت. اقضي. وعجب من هذا في الجمعة يسمعون اسم محمد أو اسم من أسماء محمد أو وصف من صفات محمد العظيمة ولا أحد يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد لا دب لنا الشارع ليس الصلاة فقط بل رفع الصوت بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تزين المجالس. قال كان كلما أراد أحد أن يدير الماء في بلد تريم إلى اليوم والليلة أو يدير القهوة يقول صلوا على محمد اللهم صل على محمد. كل الناس يصلون بالصلاة ما يقولون طريق ما حد يقول طريق اللهم صل على محمد. خلاص إذا بيمر القهوة بيمر الماء عنده البخور يقول يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل هناك شخص خاص للعريس من حين ما يخرج من بيته إلى بيت العروس اللي يعقد يمشي خلفه ويصلي على النبي. بس هذه وظيفته بس. مستأجر على هذا أما مجانا أو بالأجرة. وإيش وظيفته؟ ما يخرج من البيت ويرجع ثم يرجع إلى بيته ثاني مرة. وظيفته يحمل هذا المروحة ويصلي على النبي محمد بس في هذا اليوم. وثاني يوم كذلك في يوم الصبح يوقف على هو يقعد الناس ويقوم على الناس قاعدين وهو قايم يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا في العروس الزوجة هناك امرأة خاصة تستأجر لأجل أن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم على رأس العروس عند دخولها عند خروجها وتحمل المبخرة فيها اللبان وفيها الطيب. يا خير عوائد زينة ما شاء الله. عوائد السلف يا خير عوائد جميلة جم عوائد السلف الصالح ما شاء الله. تسين مجالسهم بهذا. وإذا نسيت شيء في مسألة نسيتها أو متاع طرحته نسيت فين وضعته كيف تذكره؟ صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تذكر المسألة اللي نسيتها تذكر المتاع الذي وضعته من نقود أو غيرها فين طرحتها فين طرحت الجوال نسيته صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تذكر ما نسيته من مال أو متاع أو غير ذلك. ما شاء الله. يا خير دواء هذا. يا خير دواء إيه هو الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا تخدرت رجلك تخدرت رجلك هذه ما تحركت هذا تصلي على النبي محمد
ترفع ريقك هكذا وتصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في الحال تنشط الرجل. اللهم صل على النبي محمد. يا خير صلاة النبي دواء، دواء يا خير، دواء، دواء ظاهر ودواء باطن. الله ينور قلوبنا بمحبته ويحيي قلوبنا بذكره وبذكر حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وبمحبة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا من المتبعين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات، ويجملنا وإياكم بما جمل به عباد الصالحين من التعلق بالنبي محمد الرؤوف الرحيم، ويجعلنا وإياكم من المحبوبين عند النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بجاهه صلى الله عليه وآله وسلم. يعطينا كل خير ويبعد عنا وعنكم كل شر وبوس وضير، ويجعلنا وإياكم من المقبلين على الخير في كل حين يا رب العالمين. Dulu pernah ada beberapa sahabat datang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang makna dari ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sahabat itu bingung, apa maksudnya ini Rasulullah? Akhirnya Rasulullah menjawab, makna dari ayat ini sebenarnya adalah termasuk ilmu rahasia. Seandainya kalian tidak bertanya kepadaku, maka tidak akan aku jawab, tidak akan pernah aku terangkan. Tapi karena kalian bertanya, ya sudah, aku akan menerangkan apa maksud dari ayat ini. Artinya di antara makna dari ayat ini. Kemudian Rasul menjelaskan bahwa Allah menugaskan dua malaikat. Jadi Allah menugaskan dua malaikat untuk mendoakan siapapun yang mengucapkan sholawat kepada Nabi. Setiap kali ada orang yang bersolawat kepada Nabi, maka dua malaikat tadi ditugaskan oleh Allah untuk mendoakan agar orang tersebut diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Setiap kali ada orang bersolawat, dua malaikat tadi mengucapkan ghafarallahu lak, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Dan setiap kali malaikat itu berdoa, akan Allah dan seluruh malaikat yang ada akan mengucapkan amin. Jadi setiap kali kita bersolawat, didoakan oleh dua malaikat tadi agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Yang doa dua malaikat tadi, yang amin Allah dan seluruh malaikat yang lain. Tapi sebaliknya, jika ada nama Nabi disebut atau apapun yang berkaitan dengan Nabi disebut, ke orang yang mendengar itu tidak bersolawat kepada Nabi, maka dua malaikat tadi akan berdoa, semoga Allah tidak mengampuni dosa-dosamu. Dua malaikat tadi akan berdoa seperti itu dan akan diaminkan oleh Allah dan seluruh malaikat yang ada. Ini ancaman yang sangat serius sekali. Mendengar Nabi tak baca sholawat, didoakan agar supaya tidak diampuni dosa-dosanya oleh dua malaikat yang ngaminkan Allah dan seluruh malaikat. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa orang yang disebutkan al-bakhil, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit sesungguhnya itu adalah orang yang ketika aku disebut namaku, sifatku atau apapun yang berkaitan denganku disebut, dia kok tidak bersalat padaku. Inilah orang yang paling pelit. Karena hadis ini dan tadi jawaban Rasulullah kepada sahabat tadi, ada sebagian ulama yang mewajibkan membaca sholawat kepada beliau setiap kali kita mendengar apapun yang terkait beliau. Wajib hukumnya, tidak sholawat dosa menurut sebagian ulama. Karena itu sangat mengherankan sekali. Sudah ada hadis-hadis seperti ini, ada sebagian orang seneng hadir majelis pengajian hadis, hadir khataman Bukhari atau yang lain. Ketika mendengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang bersolawat. Seolah-olah dia bisu, mulutnya tertutup. Tidak bersolawat, tidak tergerak mulutnya untuk bersolawat pada beliau. Ini kok aneh gitu loh. Senang mendengarkan hadis Nabi tapi mendengar nama Nabi tidak bersolawat. Karena itu atau contoh yang lain, sebagian orang senang hadir majelis maulid, tapi ketika mendengar Nabi atau dibacakan syama'il Nabi di dalam fase maulid itu, mulutnya sama sekali tidak bergerak untuk bersolawat kepada beliau. Dia hanya sibuk ngitungi siapa yang hadir,
yang hadir berapa jumlahnya, tiang yang ada di majelis itu atau di masjid itu berapa jumlah tiangnya. Itu bingung ngitung-ngitung tiang masjid atau ngitungi orang yang hadir. Kenapa kok demikian? Anda datang dari rumah untuk apa? Untuk hadir majelis maulid. Kenapa kok tidak semangat untuk membaca sholawat kepada beliau? Dan yang lebih mengherankan lagi, ketika khutbah Jumat di daerah kita ini sangat mengherankan. Ketika khutbah Jumat, khotib menyebut nama Nabi, bersolawat pada Nabi, sak masjid jegideg kabeh. Nggak ada yang bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ketika khutbah Jumat, mendengar khotib mengucapkan nama Nabi Muhammad SAW atau bersolawat kepada Nabi SAW, itu kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi juga yang hadir itu. Bukan hanya bersolawat, diperintahkan untuk mengeraskan suara bersolawat kepada Rasulullah SAW sehingga orang lain juga ikut bersolawat. Dan ini adat yang berlaku ada di negeri Tarim sampai hari ini. Ketika di khutbah khotib mengucapkan nama Nabi, itu orang sak masjid langsung bergemuruh, semuanya bersolawat kepada Rasulullah SAW. Begitu juga ketika acara-acara ada di Tarim, ketika petugas yang bagikan air minum atau membagikan kopi atau ngelilingkan bukhur itu, pewangi ruangan itu, bukhur dupa. Lah ini dia itu selalu bersolawat ketika ada orang tidak tahu kalau kopi sedang dibagikan atau bukhur sedang dikelilingkan. Ketika ada orang nggak sadar itu, biar dia ngambil kopi itu bukan diingatkan kopi ini, bukan, tapi dia bersolawat. Orang yang kelilingkan selalu bersolawat, Shallallahu Muhammad, Shallallahu Muhammad gitu, sehingga orang itu akan tersadar. Kadang-kadang orang ngelamun diingatkan dengan solawat. Itu yang berlaku ada di Tarim itu. Atau mau lewat misalnya, ada orang mau lewat, tempatnya itu sempit, dia itu ngomongnya awas jalan-jalan, kasih jalan, enggak seperti itu. Itu di negeri kita itu kasih jalan. Kalau di Tarim enggak, Shallallahu Muhammad maksudnya minta jalan dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga termasuk adat yang sangat indah, sangat mulia ada di Tarim itu, kalau acara mantenan. Ketika ada acara mantenan, itu ada orang disewa khusus hanya untuk bersolawat. Baik dari pihak manten laki-laki maupun manten perempuan. Jadi manten laki-laki ketika berangkat dari rumahnya menuju rumah manten perempuan, itu di belakang manten laki-laki ini ada orang yang disewa. Untuk apa? Untuk ngipasi. Dibayar atau ada yang gratisan untuk ngipasi biar gak sumer. Dan di antara tugasnya untuk bersolawat sejak dari rumah manten laki-laki sampai ke rumah manten perempuan. Jadi manten laki-laki berjalan dari rumahnya ke rumah manten perempuan, di belakangnya pasti ada orang yang berdiri bawa kipas. Itu memang dibayar atau ada yang gratisan untuk ngipasi manten sama bersolawat. Tidak henti-henti bersolawat dari sejak keluar rumah sampai nyampe di rumah manten perempuan, bukan disumuti mercon itu. Jadi tapi dibacakan solawat itu. Di rumah manten perempuan juga begitu. Di manten laki-laki hari kedua ketika acara pesta hari kedua juga gitu, ada orang yang dibayar ketika hadirin itu datang itu. Ada orang yang dibayar untuk selalu bersolawat tidak henti-hentinya. Di manten perempuan juga begitu. Di sisi manten perempuan itu ada perempuan yang disewa untuk tidak henti-henti bersolawat. Ini adat yang sangat indah sekali, adat yang sangat baik sekali. Termasuk adatnya para salaf di Tarim. Sampai sekarang itu berlaku. Kalau beliau-beliau itu lupa, barangnya misalnya kesingsal, tidak ketemu ada di mana tempatnya. Atau lagi menerangkan ilmu, kemudian lupa. Ada sebuah masalah yang terlupa. Itu mereka untuk mengingatnya biasanya bersolawat. Nyari HP gak ketemu, bersolawat kepada Nabi. Biasanya langsung ketemu. Ngingat-ngingat masalah gak ingat-ingat lupa, baca solawat pada Nabi. Biasanya langsung ingat. Dan termasuk juga ini faedahnya solawat. Kalau kita kadang-kadang hadir majelis lama bersila duduk, kadang-kadang geringgingen. Kaki kita itu geringgingen. Jadi nggak bisa
digerakkan, mau bangun susah, geringgingen. Ini diantara obatnya adalah ambil sedikit ludah kita, baca sholawat, kemudian usapkan ludah tadi itu ke kaki yang geringgingen. Insya Allah bakal sembuh. Ini sholawat itu obat dohir maupun obat batin. والله يشرح صدورنا بالصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ويجعلنا وإياكم من الموفقين لاتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات ويحنن علينا روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين ويوفقنا للإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مخلصين مشتاقين لذلك الجناب العظيم يا رب العالمين ويرينا وجهه في الدنيا قبل الآخرة يقظة ومنام وأهراض عنا في عافية وسلام ويجعل روحا لذواتنا من جميع عيوب ويرينا وجهه في الدنيا والآخرة يا عظيم يا عظيم يا عظيم وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الضالين آمين يا رب العالمين اللهم يا صل على البرية يا باسط اليدين بالعتية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية وفي كل عشية اللهم دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية وفي كل عشية اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية وفي كل عشية اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية وفي كل عشية اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية وفي كل عشية اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية وفي كل عشية اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية اغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية وكل عشية اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية وفي كل عشية اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية وفي كل عشية اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية في كل عشية يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.